Kamera action. Action, ini si Ciko gitu mau dipotong kukunya. Udah pakai perasaan kayak terus ngegel. Oh iya. Kucing, Ciko, kucing. Ah, Ampun tuh bakalan cap. satu. Jadi itu yang luar podas. Hmm. Di tukang tempoe. Nah, bapak mau jengkol. Kita beneran mau jengkol. Si kayak tanya galak kucing. Mana? Lain. Laki gitu. Ya. Karek hiji DP. Badina ya. Sarang sop dia kuno nih. Eta teh mimitirna teh aya 3 marodar. Hiji digeleng motor. Hiji leungit. Galak. Itu berdagernya bapaknya. Disiksaanku si Emran mah. Emran mah disiksa wae tuh. Galak-galak oge. Kucing. Bos? Bos yuk. Oh,